ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मु ओटीईटी पिलामानंक पई गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। ओटीईटी पेपर 1 एवं पेपर 2 पिलामानंक पई सोशल स्टडीज रो इतिहास रो आज किछि बच्चा बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसी। पिलामान देखो 28 तारीख दिन ओटीईटी एग्जाम अच्छी ताकू आखि आगे रखी आज सोशल स्टडीज इतिहास किसी बच्चा बच्चा एमसीक्यू आलोचना करी जहाँकि विगत दिन मानक परीक्षार आसीला एवं ये क्वेश्चन गुड़िक निश्चय पिलामाने तुम एग्जाम आसवा सुनिश्चित। ये भिडियोटी पेपर 1 एवं पेपर 2 पिलामानक उद्दिष्ट। वर्तमान पिलामाने मु इतिहास एमसीक्यू आलोचना करू। भारत रे केउ बल्लाडन समय प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइतला पिलामाने जानिछो जे भारत रे बल्लाड किए थिले ना लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन समय प्रथम प्रत्न विभाग सृष्टि होता। खारबल हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अवस्थित बहुत बच्चा क्वेश्चन छुआ। खारबल हाथीगुंफा शिलालेख केट अछि ना उदयगिरी रे अछि। केउ शिलालेख रु खारबल कथा जानी हुए ना मन रखता जे खारबल विषय रे आमे हाथीगुंफा शिलालेख रु आमे जानि पारू। पल्लव मानकर स्थापत्यर निदर्शन केउठारे देखिबा को मिलिता है। ऑप्शन दशावतार मंदिर, मामलपुरम मंदिर, भीतरगांव मंदिर, भुमरा मंदिर। उत्तर होची मामलपुरम मंदिर। गिरनार प्रस्तार भी लेख केउ शासक को गुणगान करिता है। गिरनार मन तो गिरनार जो प्रस्तार लेख साधारणतः शक शासक रुद्र दामन को गुणगान करिता है। मुद्रा नथिले केउ मानक इतिहास अज्ञात होई रही था। ऑप्शन मौर्य शासक, गुप्त शासक, इंडो ग्रीक शासक, इंडो यूरोपीय। उत्तर होची इंडो ग्रीक शासक। 7 नंबर क्वेश्चन पिलामान जिबा। भारभूत स्थापत्य केउ समय कला स्थापत्यर परिचय प्रदान करता है। भारभूत स्थापत्य पिलामाने को समय ना श्रृंग समय। उत्तर होची श्रृंग। प्राचीन कलिंग नगरी वर्तमान ना कौन? ऑप्शन शिशुपालगढ़, हरिशपुरगढ़, रामणवतीगढ़, हस्तिनापुरगढ़। उत्तर होची हरिशपुरगढ़। क्यों शिलालेख आर्य मानक भारत आगमन कथा सूचित हुए? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ जे क्यों शिलालेख आर्य मानक भारत आगमन सूचित हुए? मन तो बोघा बोघा जकोई शिलालेख। बोघा जकोई शिलालेख एटार आमे जानि पारू आर्य मानक भारत आगमन। गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला? गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला? ऑप्शन पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत। उत्तर होची संस्कृत। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे क्यों मुद्रा को ग्रहण करा जाए? मनोक्त भारतर प्राचीन मुद्रा रूपे आमे मौर्य युगर छापा मुद्रा को ग्रहण करता। हरप्पा सभ्यतार केउ अंचल को पताश्रय मिली सब बेले क्वेश्चन आसे 3 मार्किया से 2 मार्किया को जगार ना लथाल मिली। एबे पिला माने में जिबा 11 नंबर क्वेश्चन को जिबा। अलाहाबाद प्रशस्ति रे केउ राजांक कृतित्व संपर्क रे उल्लेख अछि? अलाहाबाद प्रशस्ति कहला माने आखि बुझी कि छुआ समुद्रगुप्त किछि बुझिबा नाही जे अलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्तଙ୍କ कृतित्व थी। आ गोटे क्वेश्चन छुआ किए लिखिथिले ना हरिसेन, कवि हरिसेन लिखिथिले। 14 नंबर नासिक प्रशस्ति केउ राजा संपर्क जना पड़ता है? नासिक प्रशस्ति यदि छुआ देथिबो जेतिया हमें कहले अलाहाबाद समुद्रगुप्त नासिक प्रशस्ति डायरेक्ट किछि बुझिबार नै छुआ गौतमी पुत्र सातवाहन सातवाहन राजा गौतम पुत्र सातवाहन सूचना मिलता है। संगम साहित्य भारतर केउ अंचलर राजवंश और राजा मानकर ऊपर विवरणी प्रदान करता है। संगम साहित्य संगम मन दक्षिण भारत रे संगम साहित्य कहले दक्षिण भारत मन रखियो। प्राचीन भारत इतिहास रचना पई उपादान भावे अभिलेख बा खोदित लेख हैला कोन? धर्मीय साहित्य, ऑप्शन लौकिक, वैदेशिक विवरणी, प्रत्नतात्विक। उत्तर होची प्रत्नतात्विक उपादान। एपिग्राफी एपिग्राफी अर्थ कोन छ? मन रखदा जे शिलालेख में जो अनुध्यान करूचे ताको कहती एपिग्राफी। मुद्रार अध्ययन को यदि कौन कहा जाए ना मुद्रा तत्व। जो मुद्रार अनुध्यान पद्धति को मुद्रा तत्व कहा जाए।
सूत्र पिटक केउ धर्मर धर्मग्रंथ रूपे परिचित एटा होची बौद्ध धर्म पिला मन तो जे बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कहंती ता भीतर होची सूत्र पिटक विनय पिटक आ अभिधर्म पिटक पाणिनि छुआ कोन रचना करथिले ना अष्टाध्यायी पाणिनि अष्टाध्यायी रचना कले से बुझी केबे रचित होइतला ना ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे रचित होइतला आर्य एवं द्राविड़ मानक मध्यरे संघर्ष विषय रे क्यों पुस्तक रु जानिबे पिला मन मन रखता आर्य और द्राविड़ मानक मध्य जो संघर्ष होइतला साधारणतः आमे को पुस्तक रु जानिछु ना रामायण रु आमे जानि परछु पिला मन तो कोडरु ना रामायण नेक्स्ट अंग क्यों धर्मर दर्शन पर आलोकपात करते अंग उपांग कल्पसत्र एवढा पिला मन सब जैन धर्म क्यों पुस्तक भारत प्राचीन भारत विभिन्न प्रदेश एवं दड़िया पानी वाणिज्य संपर्क सूचना मिलता है ऑप्शन इंडिका आरिथेरियन सागर पेरिप्लस सीबुकी आरियन उत्तर होची आरिथेरियन सागर पेरिप्लस एबे 24 नंबर क्वेश्चन जीवा तांजोर ठारे कार स्थापत्य कला विद्यमान अछि तांजोर छुआ कहले मनतो चोल मानक राजधानी थला तांजोर तान उत्तर होची तांजोर ठारे चोलर स्थापत्य कला विद्यमान अछि प्रयाग प्रशस्ति केउ प्रकार अभिलेख मन कि प्रयाग प्रशस्ति गुडे राजांग विषय सूचना दिया अछि एटा होची प्रशंसा व्यंजन अभिलेख टोलेमी को द्वारा रचित पुस्तक ना कोन टोलेमी छुआ कोन लेतिले ना भूगोल लेतिले टोलेमी अशोकଙ୍କ अभिलेख मानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ऑप्शन 13 14 15 16 उत्तर होची 14टी राजतरंगिणी पुस्तक रचयिता किए ना कल्हण क्वेश्चन आसे छुआ केउ राजवंश विषय सूचना दिया ହେଇଛି ना काश्मीर राजवंश मुद्रा राकेश नाटक रचयिता किए ना विशाखा दत्त जे कि गुप्त युगर जने सर्वश्रेष्ठ कवि थिले क्यों राजांग शासन काल रे मेगास्थेनिस भारत भ्रमण रे आसीथिले पिला मन तो मेगास्थेनिस का समय भारत आसीथिले ना मेगास्थेनिस जो चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समय रे भारत भ्रमण रे आसीथिले कहा राजत्व काल रे चीन परिव्राजक फाइयान भारत भ्रमण रे आसीथिले सबोले परीक्षा रे छुआ चीन परिव्राजक फाइयान तमरो द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे भारत भ्रमण रे आसीथिले तारिक ई हिंद पुस्तक रचयिता किए जे तारिक ई हिंद पुस्तक रचयिता होनी आलबेरुनी तबाकत ई नासिरी पुस्तक रचयिता किए इलावन मन तो मोहम्मद मिनहाज ई सिराज तारिक ई फिरोज शाही पुस्तक रचयिता किए ना जियाउद्दीन बोरानी एटा सबले परीक्षा छुआ जे तारिक ई फिरोज शाही पुस्तक रचयिता जी जियाउद्दीन बोरानी हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता किए जे हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता गुलबदन बेगम जे गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता अकबर नामा पुस्तक रचयिता किए ना अबुल फाजल होचंती अकबर नामार रचयिता नेक्स्ट पिला मन जिबा इंडिका कथर रचयिता किए ना इंडिका ग्रंथ रचयिता अछंती मेगास्थेनिस पिला मन रखतो जे मेगास्थेनिस होचंती जे इंडिका ग्रंथर रचयिता सीयू की ग्रंथर रचयिता के सीयू की ग्रंथर रचयिता होचंती हुएनसांग जे कि हर्षवर्धन को समय रे जे भारत भ्रमण रे आसीथिले नेक्स्ट पिला मन जीवा कहा राजत्व काल रे हुएनसांग भारत में आसीथिले ना हर्षवर्धन को राजत्व काल आसीथिले चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशिंग संपर्क रे केउ थिरु जणा पड़िता है पिला मन मन तो जे चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशिंग संपर्क रे आमे ओहियल प्रशस्ति रु जानि तो को प्रशस्ति रु ओहियल प्रशस्ति रु अर्थशास्त्र रचयिता किए ना कौटिल्य वा चाणक्य मालविकाग्निमित्रम नाटक रचयिता किए पिला मन तो जे संस्कृत साहित्यर सम्राट ले कालिदास जे मालविकाग्निमित्रम लिखितले हर्षचरित रचयिता किए हर्षचरित रचयिता बाणभट्ट
किए ना बाणभट्ट चमनता बाणभट्ट जी की अष्टोत्तर रचना करते। महाभाष्य रचयिता किए पतंजलि जे महाभाष्य रचयिता होती पतंजलि। फकीय की ग्रंथ रचयिता किए जे फकीय की ग्रंथ रचयिता होती विशिष्ट परिव्राजक फाइया। विक्रमार्क चरित पुस्तक रचयिता किए ऑप्शन बिल्हण पतंजलि विशाखदत्त भाष उत्तर जी बिल्हण। अशोक सारनाथ धौली और जौगड़ अभिलेख केउ अभिलेखर श्रेष्ठ सूचना पिला मन रखता जे अशोक सारनाथ धौली और जौगड़ अभिलेख होची धर्मी अभिलेखर सूचना। कुमारपाल चरित रचयिता किए पिला मन कुमारपाल चरित सब जो खाता नोट करदेव बही ना लिखदेल साइड लेखब ना। कुमारपाल चरित किए लिखे ना हेमचंद्र। अणपचास रामचरित किए लिखते गोटे गार दीदी लिख खातार जे संध्याकर नंदी लिखते रामचरित। संध्याकर नंदी रामचरित रे क्यों राजा कथा आलोचना कराई सब परीक्षा क्यों राजा ना बंग राजा रामपाल विषय उल्लेख करा क्यों अभिलेख रे राजा मानकर गुण कीर्तन करा जाई था पिला माने मन रखता जे धर्म संबंध हम धर्मी अभिलेख किंतु राजांकर गुण प्रशंसा व्यंजन अभिलेख रे वर्णना करा जाई था। निम्नलिखित मध्य हर्षवर्धन चालुक्य राजा पुलकेशी द्वारा परास्त होते क्यों अभिलेख जना पड़ता है मन तो ओहेल प्रशस्ति जोटा कि द्वितीय पुलकेशी विषय वर्णना करा से ओहेल प्रशस्ति आम जापर। आदि वैदिक जुगरे किए सत्य नैतिकतार देवता थिले पिला मन तो आदि वैदिक जुगरे लोक माने सूर्य देवता को पूजा करुले तेणु सूर्य देवता थिले सत्य नैतिकतार देवता। क्यों साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानकर ऊपर विवरणी प्रदान करता है कौ साहित्य सेटा होची संगम साहित्य। हरप्पा केउठारे अवस्थित ना हरप्पा पश्चिम पंजाबर मंटगोमरी जिलार अवस्थित। मनरखता पिला माने हरप्पा सभ्यता पश्चिम पंजाबर मंटगोमरी जिलार रावी नदी कूल अवस्थित। क्यों मानकर प्रचेष्टार 1921 और 22 ख्रीष्टाब्द दुई प्राचीन नगरी ध्वंसावशेष आविष्कृत होता। मन रखता क्यों माने प्रचेष्टा करथिले ना मन रखता 3 जन थिले जन मार्शल राकलदास बानार्जी आउ दयाराम साहानी। 57 नंबर कही महेंजोदारो केउठारे अवस्थित जे महेंजोदारो सभ्यता केउठारे अवस्थित पिला मन मन रखता जो महेंजोदारो सभ्यता सिंधु प्रदेश लारकाना जिल्ला अवस्थित। कोठी सिंधु प्रदेश लारकाना। सिंधु सभ्यतार निर्माता क्यों माने थिले जो ऐतिहासिक माने सिंधु सभ्यतार निर्माता क्यों माने कहथिले ऑप्शन आर्य द्राविड़ निग्र ऑस्ट्रालॉइड उत्तर होची द्राविड़। महेंजोदारो शब्दर अर्थ कौन जे महेंजोदारो शब्दर अर्थ होची मृत नगरी। हरप्पा शब्दर अर्थ कौन प्रथम महेंजोदारो शब्दर अर्थ कौन मृत नगरी बा डेड सिटी। सिंधु सभ्यतार केउ अंचल रे एककालीन बहुत गुड़े चुली आविष्कृत होता परीक्षार सब आसे जे सिंधु सभ्यतार केउठारे बेसी चुली मिलता ना कालीबागान ठारे मिलता। कोठारे पिला माने कालीबागान। केउ सभ्यतार अधिवासी माने घोड़ा एवं कुकुर व्यवहार जानि नथिले पिला माने मन तो सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने घोड़ा कुकुर व्यवहार जानि नथिले। हरप्पा अधिवासी माने केउ स्थान तंबा और टीण आमदानी करथिले ना राजस्थान कोठू ना राजस्थान। जलपथरे भारत बाहर क्यों सभ्यता सहित हरप्पा सभ्यतार निगूढ़ संपर्क रही है ऑप्शन मेसोपोटामिया मिस्र ग्रीस रोम उत्तर होची मेसोपोटामिया। क्यों देवता हरप्पा सभ्यतार आराध्य देवता थिले ना मन रखिबो हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर आराध्य कले शिव के दिले पिला माने शिव। भारत रे मातृका शक्तिर उपासना सर्वप्रथम क्यों सभ्यतार आरंभ होइतला एटा बहुत इंपोर्टेंट। प्रथम मनता हमर हरप्पा सभ्यतार मातृका पूजा आरंभ होइतला। सिंधु सभ्यतार सील रे व्यवहृत होइतिबा स्वस्तिक और चक्र चिन्ह केउ देवतांकर पूजा संपर्क रे सूचना प्रदान करिता है ना सूर्य देवतांकर। सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने केउ वृक्ष को पूजा करथिले पिला मन तो सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने नीम गछ को पूजा करथिले। मृत पात्र केउ सभ्यतार प्रधान शिल्प थिला ना हरप्पा सभ्यता सिंधु सभ्यतार। आर्य माने प्रथमे केउटी बसति स्थापन करथिले पिला मन तो आर्य माने प्रथमे पंजाब रो जो 7टी नदी थिला सप्त सिंधु अंचल रे रहिथिले।
ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି ବା ଜ୍ଞାନ। ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର କର। 73 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର। ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେତେବେଳେ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ବାପା ଥିଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କୁଳପତି ଗୃହପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦ କ'ଣ? ଆମର 4ଟା ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ। ଚତୁରାଶ୍ରମରେ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ନା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତ ଚତୁରାଶ୍ରମ କହିଲେ 4ଟି ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଇଠି ହେଲା ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମନେ ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ଅଥର୍ବବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି ତଟରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ପଶୁକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ କୋଟି ତଟରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ତାକୁ ନିବି। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ। କେଉଁ ନଦୀ କୌଶଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲା? କେଉଁ ନଦୀ କୌଶଳକୁ 2 ଭାଗ କରୁଥିଲା? ନା ସରଜୁ ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀ ପିଲାମାନେ? ନା ସରଜୁ ନଦୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ନା କୁରୁ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜା ଥିଲା ଜୟପୁର ମନୁର୍ଥ। 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ଅବନ୍ତୀ, ଅଙ୍ଗ, କମ୍ବୋଜ, ମଲ୍ଲ। ନା ମଲ୍ଲରେ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାଣାସୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ 1600 ମହାଜନତରେ ପ୍ରଥମ ଜନପଦ ଥିଲା କାଶୀ। କାଶୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାରାଣାସୀ। କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ନା ବାରାଣାସୀ ନଦୀ। କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାରୋହରେ ଭୋଜି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 8ଟି। ମଥୁରା କେଉଁ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ମଥୁରା ହେଉଛି ସୁରସେନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ। ବାରାଣାସୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା କାଶୀର। କେଉଁଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜାମାନେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସଭା, ସମିତି, ସନ୍ତାଗାର, ସିନେଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସନ୍ତାଗାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯିଏକି କୌଟଲ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅଶ୍ୱସେନ। ଅଶ୍ୱସେନ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ନା କାଶୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ଅଶ୍ୱସେନ। ଶ୍ରୀବସ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା କୌଶଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କୌଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୌଶଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀବସ୍ତି। କୁଶବତୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ନା ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୁଶବତୀ। ମହାକୌଶଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ? ନା କୌଶଳ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ମହାକୌଶଳ। କୌଶଳା ଦେବୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ? କୌଶଳ ଦେବୀ ହେଉଛି ମହାକୌଶଳଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପ୍ରସେନଜିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ? ନା ପ୍ରସେନଜିତ ଥିଲେ କୌଶଳର ରାଜା ଥିଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଚମ୍ପା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଚମ୍ପା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି ରାଜଗୃହ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ମଗଧର। କୁଶିନାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ମଲ୍ଲର। ମହାସାମନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ? ନା ଚେଦି ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ମହାସାମନ୍ତ। ଉଦୟନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ? ନା ଉଦୟନ ବତ୍ସ ଦେଶ ରାଜା ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ତକ୍ଷଶିଳା। କମ୍ବୋଜର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାଜପୁର। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜନପଦ ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପରିବାର। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଣି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗପ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ନା ଭାଗ ଦୁଗ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଭୂ ଖନନ ଫଳରେ ଭୂମି ଗର୍ଭରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଡେସ୍ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ।
ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଛାପା ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଅହିଲ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ? ନା ଅହିଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ। ରୁମିନ ଦେଇ ଅଭିଲେଖ ଡେସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖୁଥାଅ, ରୁମିନ ଦେଇ ଅଭିଲେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ତୁଘଲକନାମା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ତୁଘଲକନାମା ପିଲାମାନେ ଅମୀର ଖୁସୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଡେସ୍ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଡେସ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହୁଏନସାଂ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ନା ହୁଏନସାଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଫାହିୟାନ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ନା ଫାହିୟାନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୋଦିନୀରୁ କେଉଁ ଦେଶ କଥା ଜଣାପଡ଼େ? ନା କୀର୍ତ୍ତି କୁମୋଦିନୀରୁ ନେପାଳ ଦେଶ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ କ'ଣ? ନା ବାବର ନାମ ଅଟେ। ସମ୍ରାଟ ଡେସଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଭୂଗୋଳବିତ୍ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପାଲୁଠାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଥିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଟଲେମି। ରାଜସ୍ଥାନର ଡେସ୍ଠାରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ନା ଦିଲୱାରା ଠାରେ। ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଞ୍ଜୋର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୂଚନା ଡେସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବହନ କରିଥାଏ। ନା ଚୋଳ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚୋଳ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତାଞ୍ଜୋର। ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲପୁରମ ଠାରେ ଥିବା ଡେସ୍ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନା ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲପୁରମ ଠାରେ ଥିବା ପସ୍ତରକଟା ମନ୍ଦିର। ହରପ୍ପାର କେତୋଟି ମୋହର ଉପରେ ସଂକେତ ଥିବାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ହରପ୍ପାରେ କେତୋଟି ମୋହର ଉପରେ ସଂକେତ ଥିବାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚକ୍ର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପାଠୋଦ୍ଧାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଏ? S.R. ରାଓ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁଲି ମିଳିଛି? ନା କାଲିବାଗାନ ଠାରେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ କୋଉ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ଘଟିଥିଲା। ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ନା 55 ମିଟର। ପ୍ରସ୍ଥ 35 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଅଥର୍ବବେଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍ ନାମକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ନା ନିଷ୍କ। 29 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଡେସ୍ ବେଦରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଜୁର୍ବେଦ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ତୁଳା କେଉଁଠି ମିଳିଥିଲା? ମେହେରଗଡ଼। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଯଜ୍ଞ ଦେବୀ କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ? ନା କାଲିବାଗାନ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମ ବାସସ୍ଥଳୀ ଆର୍ଯ୍ୟାବତରେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମର ଅମସୃଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡେସ୍ ନାମକ ଯାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ନା ବିପଥ ନାମକ ଯାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କୁରୁ ମହାଜନପଦ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କୌନଜ କେଉଁ ମହାଜନପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା କୌନଜ ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଡେସ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା?
ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ? କାଶୀ ଜନପଦ ଏକ ଡେସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା? ବିମ୍ବିସାର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଡେସ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା କୋଶଳ ଦେବୀଙ୍କୁ? କୌଶାମ୍ବୀ କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ବତ୍ସ ଜନପଦ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ଜନପଦର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଚମ୍ପା। ସୁରସେନ ଜନପଦରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ଯାଦବ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଅବନ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ମାଲୱା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରୂପେ ଡେସ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ? ଅଗ୍ନିକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 45 ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମଣୀ। କେତେକ ପରିବାର ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଡେସ୍ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ଗ୍ରାମ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିସ୍ପତି। ଡେସ୍ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ଯୁଗରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଜନପଦ। ଋକ୍ ବେଦରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10ଟି। କେଉଁ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦରେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବେଦାନ୍ତ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ବ୍ୟବହୃତ ମଦର ନାଁ କଣ? ନା ସମରସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ରୁ 800 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ନା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପରିବାର କେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରଥା ବଦଳୁଥିଲା? ନା ଯୌଥ ପରିବାର। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। କାମରୂପଠାରେ ଥିବା କଳା କେଉଁ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଗିର୍ନାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସହିତ 170ଟି MCQ ଡିସ୍କସନ କଲି, ଯାହାକି ତମ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି 2025ରେ ତାର ୟୁନିଟ୍ 1ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ।